हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू कोंकणी फिजिक्स. आमच्या गांवांतले जे भुरगे आसा न्ही, आमचे गोंयचे गांवचे जे रिमोट गांवांतले भुरगे आसा न्ही, हे भुरगे खरे हुशार आसतात. हे भुरगे खूब हुशार आसतात, पूण इंग्लिशीन खंय तरी फाटीं पडटात. दॅट टिचर्स आर डुईंग फॅन्टॅस्टीक जॉब्स, पूण खंय तरी दे आर नॉट गेटींग जस्टीस. सो हांव तुमकां रिक्वेस्ट एक करता, स्मॉल रिक्वेस्ट, की जाता तितले दीस व्हिडिओ ट्राय टू पास इट टू द रिमोट विलेज. कितें आसा पळय, इंटेंशन इज एकूच की ह्या भुरग्यांक जाता तितल्या कमी बर्डन पडून, फायनान्शियल बर्डन जाता तितलें कमी पडचें. दुसरें की तांकां जो कॉन्सेप्ट आसा पळय तो जो तांकां बुकांतल्यान जनरली इंग्लिशीन कळटलो, पूण तो साद्या तेंच्या स्वताच्या लँग्वेजीन तांकां कळचो. ओके, सो माय स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू, कायंडली पास ऑन these videos to the remotest places of Goa. Okay, so with that we will start. Let us start with the torque that is acting on a rectangular loop which is placed in uniform magnetic field. Loop असा, current carrying loop, rectangle in shape, magnetic field आन दवरला जाल्यार त्या लुपाचेर एक torque act जाता. It will start turning. Okay, so तीन कॉन्सेप्ट पयलीं हांव क्लियर करता. तीन कॉन्सेप्ट. One is about torque, दुसरें about area vector and तिसरें about dipole moment. तीन कॉन्सेप्ट पयलीं क्लियर करता, मागीर डेरिवेशन स्टार्ट करूया. रायट? Okay, let's go. So पहिली म्हणजे टॉर्क. टॉर्क कितें तर एक बॉडी, इट्स अ टेंडन्सी ऑफ अ फोर्स टू कॉज रोटेशन. बेसिकली द फोर्स दॅट कॉजेस रोटेशन दॅट इज कॉल्ड एज टॉर्क. सो एक बॉडी आसा, से दीस इज अ बॉडी विच इज अबाउट द डिस्टन्स इज डी. हांगा एक फोर्स एक केलो एफ आणि सेम इक्वल क्वांटिटीचो फोर्स एक केलो, सेम मॅग्निट्यूड दुसऱ्या डायरेक्शनान केलो, ऑपोजीट डायरेक्शनान केलो, पूण एट अ डिफरंट पॉयंट. Then this body will start rotating about some of the axis in the middle. Okay, so that torque is given by torque is equal to F multiplied by the distance between the two forces. It's the definition of the torque. Okay, 11th already शिकले आम्ही. हो जाला टॉर्काचो शॉर्टकट सांगता सगळें, हां, बिकॉज दिस इज ओनली वॉट इज रिलेटेड टू डेरिवेशन आसा पळय तितलेंच सांगता. दुसऱ्या व्हिडिओचेर खूब मेळटलो भरमार, पूण मागीर पळोवया. ओके, नेक्स्ट म्हाज्याच व्हिडिओचेर मेळटलें. नेक्स्ट. ओके, एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर कितें तर एक जर प्लेन आसला, लायक फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लेन. हो प्लेन घेतलो, हो प्लेन, द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन म्हणजे कितें जाता, आमी कितें करता, मॅग्नेटीक फिल्डान हो प्लेन खंयी घुंवपाक शकता. सो द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन हॅज टू बी डिफायन्ड. This orientation can be defined by assigning certain direction perpendicular to the plane. आम्ही जर प्लेन म्हटलं आणि एका हे डायरेक्शन जर दिले, then we can define the orientation of this, right? Now this direction could be this way or this way. It could be both sides. That is what is area vector. Area vector is, suppose आम्ही घेतलो असो, this is the plane. Okay, area vector could be perpendicular to this plane, area vector, or it could be this side, again this side, both ways, right? So it can either be both ways. आम्ही शिकला आहे गॉस लॉ. एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस. ओके, नेक्स्ट. डायपोल मोमेंट. मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. व्हॉट इज डायपोल मोमेंट? ज्या जे मॅग्नेटिक सबस्टन्स असतात, फॉर एक्झाम्पल बार मॅग्नेट, तेका डायपोल मोमेंट असता. डायपोल मोमेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मॅग्नेट. बार मॅग्नेटिक असता, इवन एट molecular levels, even at atomic level also the dipole moment exists. Even the earth has a dipole moment. Wherever there is north and south pole ni thai dipole moment asta. Even a coil carrying current has a dipole moment. आता for example एक coil घेतली, अशी करंट असो होता. ओके, राउंड घेतली राउंडच असा समज, आणि करंट असो होता, then this will have a dipole moment. It will act as a magnet which will have a north and south pole. What is the direction? आता मग नॉर्थ पोलाचे डायरेक्शन कितें? ज्या डायरेक्शनान नॉर्थ पोल दाखयता पळय, दॅट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. ओके, नॉर्थ पोल विल बी, फिंगर अशें कर्ल करपाचें, दिस इज द नॉर्थ पोल. सो द डायपोल मोमेंट इज दिस सायड, इट इज गोईंग आउटवर्ड, रायट? सो डायपोल मोमेंट कळ्ळें? डायपोल मोमेंट इज गिवन एज एम. इट इज ऑल्सो अ वेक्टर, डायरेक्शन आसा न्ही. सो हे तीन कॉन्सेप्ट कळपाक जाय. नाव लेट्स मूव टू द डेरिवेशन. ओके, देयर वी गो. टॉर्क. आता पहिली एक कॉइल घेऊया. कॉइल म्हणजे रेक्टँग्युलर, हां. सो रेक्टँग्युलर कॉइल घेते, ए बी सी डी बी द पॉइंट्स, and it is placed in the magnetic field B.
ओके, हे बी वेगळे, ही बी वेगळी, दोन्ही बी वेगळी. सो इट इज मेकिंग सर्टन एंगल विथ दिस. लेट एल बी द लेंथ, बी बी द ब्रेथ, दिस इज एल, दिस इज बी. रेक्टेंगल न्ही. ओके, लेट इट मेक सर्टन एंगल. आता आमी कितें करया जाणा, हें कळपाक जाय जाल्यार वी हॅव टू अंडरस्टँड द एरियल व्यू. आमकां तें डायरेक्शन कळपाक जाय, सो वी वील डू इट दॅट वे. सो एरियल व्यू इज दिस सायड. Suppose it makes some certain angle alpha. Okay, this is the breadth B. हांगाच्यान हांगा B जालें ना, वयल्यान पळयता न्ही आमी B जाली. हो पॉयंट A घेवया, हो पॉयंट D घेवया. हांगा करंट सकयल वता धरया. वी कॅन टेक एनी डायरेक्शन पूण सर्क्युलर. ओके, हो करंट सकयल वता, सो दॅट्स इज दिस सायड करंट. हो करंट वयर येता. कळ्ळें तुमकां कितें व्हायलें तें सगळें, ऑल द इंडिकेशन्स, रायट. आमकां पळय, पयलीं आमी डायपोल मोमेंट असायन करया, बिकॉज वी नीड द एंगल. डायपोल मोमेंट, आता करंट कसो एडी, हो एडी घेतला न्ही, सो करंट इज गोईंग दिस सायड. ओके, अशें करंट हे वटेन वता न्ही, असो वता. सो डायपोल मोमेंट वील बी डायरेक्टेड असो करून टाक दिस सायड, आउटसायड. सो विच इज परपेंडिक्युलर टू दिस प्लेन, म्हणजे एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर टू दिस सायड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. इट इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. हांवें पयलीं सांगलां तुमकां. ओके ओके, डायपोल, ओके फायन. हांवें सांगूं ना की एरिया इज दोनी डायरेक्शन, पूण वी हॅव टू टेक दॅट डायरेक्शन विच इज द सेम एज डायपोल मोमेंट. ओके, फाटलें डायरेक्शन घेवप ना, सेम डायपोल मोमेंटाचें जें आसा तें डायरेक्शन घेवपाचें. हें कळ्ळें, रायट. ओके, नेक्स्ट पळय. ओके फायन, आमकां जाय एंगल, दीस एंगल, दीस एंगल, दीस एंगल, दीस इज थीटा. द एंगल मेड बाय द डायपोल मोमेंट विथ मॅग्नेटीक फील्ड. दीस इज इम्पॉर्टंट फॉर अस, कारण आमकां टॉर्क काडटना तें एंगल येतलें ऑटोमॅटीक. ओके, लेट्स सी. ओके, आता आमी कितें करया, लेट अस फायंड द फोर्स ऑन ऑल दीस. ओके, तें तुमकां सांगू ना पळय. वेन द कॉयल इज प्लेस्ड इन द मॅग्नेटीक फील्ड, फोर्स एक्ट्स ऑन इट. आमी धावेक शिकल्या, वेन अ कॉयल इज प्लेस्ड इन अ मॅग्नेटीक फील्ड, आमी मोटर लेसनान शिकल्या. इट टर्न्स बिकॉज ऑफ द टॉर्क. द टॉर्क विल एक्ट ऑन दिस एंड दिस साइड and make it a turn, and around some axis it will create a rotational motion around this axis. Around this axis it will start rotating. Clear? So we are finding आमकां कितें जाय, that torque we want. What is that torque which makes it to rotate? This is what we want. Okay, let's start. Now F गे, F on पयली AB गे, F on AB. The force that acts on one of the sections of this coil, F AB. This force is given by IL cross B, right? F is ILB, which is also ILB sin theta. This angle is the angle made by I with B, IL vector with B. Okay, so कितें आसतलें angle पळय, I is where down, B is this side. Okay, so angle will be 90 degrees. हांगा कळना, हांगा कळटलें. I is down, I is inside, पळय inside. B is this side, B is this side. So this angle is 90 degrees. Clear? So this becomes ILB. That's it. आता दुसरा घे, FCD. Again IL cross B. Again ILB sin theta. Theta is 90 degrees. ILB. कित्याक 90 degrees? परत पळय. This is coming out. असो भायर आयलो. करंट भायर आयलो, हांगाच्यान असो दाखयता पळय. तो भायर आयलो करंट. Field is this side. In both the cases it is this side. So again the angle is 90 degrees. Clear? So that's why I become ILB. Clear? हे दोन्ही फोर्साचे डायरेक्शन पळय. It is given by vector product वयल्यान डायरेक्शन कळटा, or you can do it by left hand rule, Fleming's left hand rule. Vector product सांगता पळय तुमकां. IL and B vector कसो दाखयता? I is where down, B is this side. So हांगाच्यान असो वर, I भितर गे आणि I गे बीन वर, I गे बीन वर. So it will point downwards, right? So this will be the direction of FAB. हांगा I कसो, I वयर गे भितर वर, वयर I गे वयर असो गे भितर वर. So this will give the direction of FCD. कळना, ट्राय करात. You can even try it by Fleming's left hand rule, it will be the same. ओके, तुम्ही 10th केलां आसतलें सगळें. हे दोन्ही डायरेक्शन पळयलां. नेक्स्ट सी द डायरेक्शन ऑफ एडी. एडी कितें? एडी अगेन सेम थिंग. पयली BC पळय, BC पळया. लेट्स सी. आतां पळय, BC इज बिलो दीस. BC काडया. BC. आनी करंट कसो वता? असो वता. रायट? आनी B इज हे वटेन. दिस इज B. अगेन I
आय बी सकयल सकयल अशें पळय असो भितर इट इज गोईंग डावन इट इज एक्चुअली गोईंग डावन सो दीस इज द डायरेक्शन करून पळया दीस इज एफ वी आर टॉकिंग अबाउट एफ बी सी हे डायरेक्शन पयलीं बरोवया आय एल क्रॉस बी इज इक्वल टू आय एल बी एल कशें आयलें एल न्ही आय बी बी दिस इज बी आय बी सायन दिस इज नॉट थिटा दिस इज आल्फा हांगा पळय परत एकदा सांगता बी सी इज मेकिंग एन एंगल alpha with the magnetic field. This is alpha with the magnetic field. Alpha with the magnetic field. So this is IBB sine alpha, right? Okay. Now you tell me what is this alpha? समज आम्ही hot theta धरलो and we know this is perpendicular. This is 90 degrees. हांगा जर moment धरलो magnetic moment, this is 90 degrees. So this is theta. This will be 90 minus theta. Quite obvious. Right? I mean in the form of theta जाय आमकां. So this is IBB sine 90 minus theta, which is nothing but IBB cos theta. Sine of an angle is complement of an sine of an angle is cosine of its complement. Sine of an or cos of an angle is sine of its complement, right? So sine of 90 minus theta is cos theta. Trigonometry वाल्यांक easy जातलें. Now let us see BC. CD झाला BC जाय AD पळया FAD is equal to IB cross B. IBB sine again दोन्ही parallel नी so it will make the same angle, right? Alpha sine alpha झाला ना is equal to IBB sine 90 minus theta. That is nothing but IBB cos theta. Okay. So पळया this is important. हांगाच्यान हो फोर्स ताका असो ओडटा ह्या कंडक्टराक फोर्स तो भितर ओडटा हो फोर्स सकयल ओडटा and if you calculate if you find by again vector form you will see that this force is again top side. Again it is top. So दोन फोर्स वयर एक वयर ओडटा एक सकयल ओडटा एक असो ओडटा म्हणजे अशें दाखयता. If this is a plane एक फोर्स ताका असो व्हरता दुसरो फोर्स असो व्हरता तिसरो फोर्स असो व्हरता चवथो असो व्हरता राइट सेम न्ही. सो दीस फेलो विल टर्न अलोंग दीस फोर्स मदले फोर्स दोन्ही कॅन्सल आउट जाले दीस कॅन्सल्स आउट आय एफ बी सी एंड एफ ए डी cancels out this force is cancel out ultimately उरले ते दोनूच फोर्स करेक्ट. So this is how it is. So आमकां ह्या फोर्सा वयल्यान टॉर्क जनरेट जाता that torque we have to find. So हे मातशें क्लियर करूया. So we'll come to this again. हे पुस्तक right okay. आता पळय torque is given by these two forces multiplied by distance between them. आता आमकां काडपाक जाय the distance between the two. आमकां खबर आसा पळय हो एक फोर्स असो हो एक फोर्स असो तर फोर्स आमी रिड्रॉ करूया. एक फोर्स ह्या डायरेक्शनान दूसरा फोर्स ह्या डायरेक्शनान. This is FAB. This is FCD, right? FAB and FCD, दोन फोर्स. आमकां जाय the distance between the two. This distance. आमकां खबर आसा this distance, which is B, right? And we know something else. We know this angle is theta. पळय हे angle theta. Whether I take it further or not, it is the same thing. हांवें सगळें parallel shift केला, it is the same thing. So this is theta. कळ्ळें आसतलें तुमकां this is theta. This is alpha. This is alpha. This is 90 minus theta करूया. Obviously no, because they are perpendicular. This is B. This is the direction of magnetic dipole or area vector. So this is theta. This is 90 minus theta. Again, this is 90 degrees. Right? आता बरें कळ्ळें मातशें कन्फ्यूज जातलें इट्स ऑब्वियस पूण फर्स्ट टायम पळय जाल्यार कन्फ्युजन दिसतलेंच पूण नॉट सो कन्फ्युजींग. म्हाका कळटालें सगळ्यांक कळटलें बिकॉज आय एम नॉट सो इंटेलिजंट फायन. सो दीस वील बी ऑटोमॅटिकली थिटा. वाय हांगा 90 न्ही हांगा 90 मायनस थिटा न्ही हो थिटा असो पडलो ना दोन्ही मेळून थिटा जावपा जाय दोन्ही मेळून 90 जावपा जाय क्लियर. सो दीस इज 90 दीस इज थिटा. सी न्ही दीस इज थिटा दीस इज 90 मायनस थिटा दीस इज 90 दीस वील बी थिटा.
ओके, सो दिस इज थिटा. आता आमकां एक ट्रायंगल मेळ्ळो ज्याचो हायपोटेन्यूज इज बी एंड एंगल इज थिटा. सो लेट्स फाइंड व्हाट इज opposite side. We want this side, we want this. The distance between the two forces, we want this. आमकां d जाय. Okay, so what is my distance between the two forces? What is sin theta? Sin theta means सगळे कळटलें. Sin theta is what? This distance, that is distance upon hypotenuse. So the distance is what? B sin theta. Right? Distance is B sin theta. So we got this. आता आम्ही ILB असा हो force. So torque is equal to therefore torque is equal to force is what? ILB into B sin theta. Right? Yes, we are at right place. आता कितें जालें पळय. L into B is area. That's nothing but IBA sin theta. IBA sin theta, clear? Okay. आणि काय असा भितर? IBA, torque is IBA sin theta. This is vector. This is area vector. This is vector. This I is not a vector. But if you multiply I with A, see we get something like this. IAB sin theta. अशें जर केलें जाल्यार we get something very interesting that IA पळय आसा is nothing but dipole moment. Formula सांगू ना, dipole moment M is given by IA. This becomes MB sin theta. This is the torque. परत एकदा सांगता, हे मेळप न्ही, दॅट मीन्स हांवें कितें केलां, L and B मल्टिप्लाय केलो, आमकां एरिया मेळ्ळी रेक्टेंगलाची. एरिया इंटू द करंट गिव्स द डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू करंट. जर कॉइल्स मोर दॅन वन कॉइल आसा, इट मल्टिप्लायज विथ एन. But dipole moment M is nothing but because M is equal to IA. Dipole moment is given by this. So we get this. आता पळय. Now we get something. Now this is also a vector. This is also a vector. That means this has to be a cross product and sin theta आसा न्ही. दोन्ही वेक्टराचे आनी मागीर मुखार sin theta आसा. That means this has to be a cross product. Clear? So this has to be a cross product. So this is M cross B. Then only we get MB sin theta. Clear? So this has to be a cross. आता पळय, MB आता आमी क्रॉस प्रोडक्ट आणि डायरेक्शन काडया एक भशेन. दुसरे डायरेक्शन आमी टॉर्काचे अदरवायज काडटात ते दुसरे भशेन. एंड वी विल सी वेदर द डायरेक्शन इज मॅचिंग. परत एकदा सांगता, आमी क्रॉस प्रोडक्टान एक डायरेक्शन काडया टॉर्काचें. कळ्ळें? आणि क्रॉस प्रोडक्टान डायरेक्शन काडया टॉर्काचें. प्लस टॉर्काचें डायरेक्शन फ्रॉम फोर्स काडपाक शकता. दोन भशेन डायरेक्शन काडपाक शकता. We will see which way it matches, then we will know whether it is MB sin theta or BM sin theta. It can be BM also, nahi hai ka multiply karun BM sin, but product of two cross products will be different. For vectors it is different, but if it is coinciding, that one it is, that combination it is MB sin theta. पोया आता M cross B कितला आतले? M is which side? This side. M is this side. पळयला आमी. B is this side. So M cross B is upwards. Where? Sargan, where? M cross B is this side. So the direction of torque is upwards. Torque where होता? परत एकदा सांगता, M cross B. M is this side, B is this side. So हांगाच्यान फिंगर अशें घे आनी अशें कर्ल कर towards B. That will give you top direction. Where? So the direction of torque is on top. हे जालें डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्टाचें. आनी अदरवायज डायरेक्शन टॉर्काचें कशें येता? कशें येता पळय, दोन्ही फोर्स अशें दाखयता न्ही. हांगाच्यान डायरेक्शन कर्ल करपाचें टुवर्ड्स दीस सायड आनी मागीर जो फिंगर दाखयता दॅट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. लेट्स सी वेदर इट इज सेम. इट इज सेम, कारण पळय हांगा फोर्स आसा, होय फोर्स आसा. अशें कर्ल करपाचें आनी वयर फिंगर दाखोवपाचो. अगेन इट गोज विथ द सेम डायरेक्शन एज दीस. दॅट मिन्स M क्रॉस B इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन. समज B क्रॉस M आशिल्लें जाल्यार फाटें दाखोवपाचें, सकयल दाखोवपाचें. Okay, that means M cross B is the correct combination, which is the cross product of, torque is a cross product of M and B, right? So that's it. Okay. समज if you take n number of coils, काय करपाचें गरज ना, you just multiply it with n number of coils. That's it. Just multiply it. Okay. NMB sin theta or NMB sin theta. This is the magnitude of the
torque. समज coils more than 1 घेतली हो, n number of times it multiplies, right? That's it. This is the formula for the torque that is generated when a coil is placed in a uniform current carrying magnetic field. Okay. So thanks for watching. Thank you very much. Bye bye. Take care.